أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الہدا، ساقی کوثر، شافع معاشر اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے. عزیز بھائیوں، عزیز دوستو، قرآن پاک دیاں 114 سورتاں سب تو چھوٹی سورہ مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت فرمائی. اللہ تعالیٰ دی توفیق اور رحمت دینا ادا مختصر جہا ترجمہ اور مفہوم تواڈے سامنے بیان کر کے تے میں انشاءاللہ اپنی گل ختم کر دیاں، کیونکہ ماشاءاللہ جید علماء کرام وہ تشریف لے آ چکے نے اور اسٹیج تے بھی تمام علماء کرام تشریف فرما نے. اللہ تہاڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. ماشاءاللہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت مولانا میرے بڑے بھائی جان طارق ضیاء صاحب بھی تشریف لے آئے. حضرات، بڑے ہی خوش قسمت تو بندہ ہے جنہاں اللہ تعالیٰ اپنے دین واسطے انتخاب کرتا ہے. اسی جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، اسی اللہ دے دین واسطے، دین دی تبلیغ کرن واسطے، سنن واسطے اسی جمع ہیں. کوئی بندہ کسی انداز نہ محفل ہوتا ہے، کوئی کسی انداز نہ ہوتا ہے. کسی دی محفل دی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کسی دی کوئی کیفیت ہوتی ہے. یہ ایسی محفل ہے کہ جدے گرد اللہ پاک دے نورانی فرشتیاں نے گھیرا پایا. محفل جدو مکنی ہے تو یہ اللہ دے فرشتہ رب کو جانا ہے. اللہ نے پوچھنی ہے ساری کاروائی، اللہ جان دے. انہیں جدو دسنی ہے تو اللہ کریم فرمان گے تسی پھر گواہ ہو جاؤ. یہ جنہیں نظیر آباد آئے سننا انسان نے نا کمیاں کتائیاں ہوندیاں نے، تے میں انہاں تے اپنی خاص رحمت کر کے نا اس ایڈی پاکیزہ محفل چاند دی برکت نا انہاں ساریاں نو معاف فرما. سبحان اللہ. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندے نو تے کام سی مولانا طارق ضیاء صاحب کا، تے او اس سلسلے چ آیا سی تے بہ گیا. او دے بارے کیوں کم ہے؟ اللہ نے چنگیا کوئی بہ تے گیا. آج جڑا ساڈے معاشرے دا بگاڑ ہے نا، دسلالت ہے، اس دی وجہ ہے کہ ساڈی محفل ہی چنگی نہیں. سرکار فرمایا چنگا سجن جڑا ہوندا خوشبو ہوندا، کہاں من المسک، وہ کستوری. جے تے وہ کسی نو تحفہ دے دے تو مہینہ وہ کستوری لائی رکھے. جے تحفہ نام ہی دے، کوئی ایک دن لا دے سارا دن خوشبو آئے. وہ نام ہی دے کول بیٹھے کو تو خوشبو آئے گی نا.
ये चंगे बेली दी हुजूर ने मिसाल दी ते फरमाया भैड़ा बेली कनाफे कीर अग दी भट्टी जे तां ओदी भैड़ी महफिल चो पूरी तरह शामिल हो गया गोया कि आगे डिग पिया उंजी सड़ गया बर्बाद ते जे ओदी पूरी महफिल दा ओदे ते असर ना होया ना ते तुहानू पता है भट्टी दे लागे होया विच डिग्या बंदा सड़दा है जे लागे होए ते सेका ते लग जांदा ना सेका उन्हें जरूर लग जाता अल्लाह चंगी महफिल नसीब फरमा आमीन एहो जी महफिल अल्लाह रोजाना नसीब फरमा आमीन पर हुण महंगाई दा दौर है लोग सोचते हैं भी कोई नहीं आ रहा ते नेट ते सुन लईए खर्चा ना करना पे जेड़ा खर्चा रब वास्ते हो जाए दीन वास्ते हो जाए उस तो चंगी होर गल केड़ी वो तो अल्लाह दे हाथ जमा हो गया अल्लाह सानू आखिरत दा अमाल नामा दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए आजाद की सूरा मुबारका में पढ़ी है इसकी कुछ वजह तस्मीया इस तरह भी बयान की गई कि सरकार पाक का जो आखिरी बेटा सी वो बीमार होया नबी पाक इस्लाम घर तशरीफ लैके आए ना आपको पैगाम मिलया बेटा तुहाडा बीमार है मदीने वाली सरकार ने अपने बेटे ने इंज करके चुके अपनी गोद के अंदर ते बेटे ने आखिरी सांस लै ले ते अल्लाह पाक को प्यारा हो सरकार फरमाया बेटा तेरी जुदाई ते मैनू बड़ा गम है पर मैं अल्लाह दा नबी कोई ऐसी गल नहीं करांगा जिहदे नाल मेरा अल्लाह नाराज मैनू तकलीफ है इन्ना बेफिराक की कला महज़ूनून मैं बड़ा गमगीन हूं पर बेटा मैं गल ओही करांगा जिहदे नाल मेरा रब राजी हो बेटे दी जुदाई तकलीफ सी दो बेटे पहले अल्लाह नू प्यारे हो गए आखिरी निशानी सी एक बेटे की जुदाई का सदमा दूसरा जेडे अपने सन बिरादरी सी कबीला सी वो कहने लगे ले ना ही मौका एदा ते बड़ा दावा सी भी मैं अल्लाह दा नबी हां ते आखिरी नबी हां एदी तो नस्ल ही खत्म हो गई आखिरी पुत्र सी वो अल्लाह नू प्यारा हो सरकार नू बेटे की जुदाई की तकलीफ है दूजा अपने दे ताने अजे साडे लोग एक दूजे नू कई कतलो गालत जेडे ने ताने कराते चंगे भले मेरे यारों तेरे प्यो ने मारिया तो वेर लगे पे तेरी गल ही कोई वो अच्छा वो फिर दूर पे इन ताने वाले ना इन्हां को अल्लाह ताला महफूज रखे सरकार को बड़े ताने मारे आप परेशान नहीं अल्लाह एक बेटा तू ले लिया दूजा ये ताने देते अल्लाह पाक ने फिर आ सूरा मुबारका नाज़िल फरमाई और ये कही थे सुभान अल्लाह जितनी देर अल्लाह दे घर पीछे ना सुभान अल्लाह कहंदे रहना कहंदे रहो मौलवी कवे ना कवे तुसी कहंदे रहना सरकार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम दा नाम है ते मुहब्बत दे नाल ज़ौक़ दे नाल दुरूद पाक पढ़ना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया कुरान अल्लाह पाक ने आसमाना तो नाज़िल फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सीना पाक ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया नूरी मलाइका दा सरदार जिब्रील अमीन कुरान पाक लेके आया अल्लाह पाक ने कुरान नु अजमत दी है कुरान भी अजमत वाला साहिब कुरान भी अजमत वाला जिब्रील अमीन लेके आन वाला नूरियां दा सरदार भी शान वाला और नाज़िल करने वाला रब्बुल आलमीन सारी कायनात दा खालिक ते मालिक अल्लाह दे पाक कलामा चो कुरान दा रुतबा वखरा है अल्लाह दे पाक कलामा चो कुरान दा रुतबा वखरा है जिस तरह सारे नबियां चो नबी सुल्तान दा रुतबा वखरा है अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर अल्लाह पाक फरमाते महबूब तुम्हारे बेटे दी नेमत में अल्लाह पाक ने हासिल कर ली है अल्लाह पाक फरमाते ने महबूब घबराना नहीं परेशान
नहीं होना। मक्के वालियां दे ताने सुन के अल्लाह पाक फरमा रहे ने इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब जी में रब्बुल आलमीन ने तुहानू हौज़ कौसर अता फरमा दिता है। हौज़ कौसर दा की माना है? नबी पाक नू अल्लाह पाक ने हौज़ अता फरमा देना है। जदों नबी पाक तशरीफ लेके जाणगे अल्लाह पाक मेरे पैगंबर नू हौज़ कौसर इनाम देगा। और एक इदा माना इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह करीम फरमाते ने महबूब जी असी तुहानू खैर कसीर अता फरमाता है। खैर कसीर दा की माना है? कायनात दी हर खूबी तुहानू अता फरमा दिती है। कायनात दियां सारियां इज्जतां तुहानू अता फरमातियां ने। कायनात दा सारा रिफत बुलंदी मुकाम तुहानू अता फरमा दिता है। अल्लाह पाक फरमाते ने खैर कसीर दा की माना है? सोहणे तुहानू यार देंगे, अबू बकर सिद्दीक देंगे, फारूक आज़म देंगे, उस्मान हैदरी करार देंगे। तुहानू असी मुहब्बत वाले प्यार वाले जानसार साथी अता फरमा देंगे। इन्ना आतैना कल कौसर। सोहणे खैर कसीर तुहानू अता फरमाए। जेड़ा तुहाडे ते दरूद पड़ेगा अल्लाह पाक उस बंदे दे जिंदगी दे गम भी मुकाएगा, गुनाह भी माफ फरमाएगा। अल्लाह पाक नबी पाक ने सलाम में इज्जत अजमत शरत अता फरमा देता हो। आओ नबी पाक ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर खालिद मुजाहिद साहब जिंदाबाद माशाअल्लाह। ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਤਕਰੀਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सरकार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार करने वालों तवज्जो करना जरा। अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर ने साहब बा कमाल अता फरमाए। नबी पाक ने सलाम अल्लाह पाक ने हौज़ कौसर अता फरमाया। हदीस पाक दे अंदर आउंदा है नबी पाक फरमाते ने जेड़ा अल्लाह पाक ने मैनू हौज़ कौसर अता फरमाए ओदा जेड़ा पानी है दुध नालों चिट्टा है, शहद नालों मिठाए। फिर क्या कई दिन तो सिंधी जाके ना तो पानी लभदे फिरदे ने पता नहीं किहो जिहा पानी है। असी पानी वो पीना जिहड़ा हुजूर नूं अल्लाह ने अता फरमाया जामे कौसर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अल्लाह पाक ने मैनू जामे कौसर अता फरमाया। जिन्हों एक घुट मिल गया लम यज़मा अबदा उन्होंने मुड़ के प्यास नहीं लगेगी। हज़रात तवज्जो करना जरा। अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर ते इनाम फरमाए कराम फरमाए।
करता रहे क़यामत तक लेकिन ना शान या कबूल अल्लाह बता अल्लाह पाक ने दुश्मन लुकाएगा अल्लाह का नाम चमकाएगा सुभान अल्लाह बाकी शराम लगा करना और जो करना रहा और मोहब्बत निकल करना चाहना हदीस पाक नाम निकल मुकाम अल्लाह पाक फरमाते सोने तो कहने कसीरत फरमाता है कहने कसीरत दुआ है मेरे को मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह के दरबार में अंदर जाएंगे अल्लाह पाक दे रस्ता पावन कर लेंगे मेरे कीमा का फरमाते हैं अल्लाह पाक ने जरा मेरे ऊपर हाथ दिलता है तो आता मैं क़यामत वाले दिन अल्लाह दे रस्ता पावन कर लूंगा और सात दिन का तमीम सजदा करांगा एक दिन का सजदा नहीं दो दिन का सजदा नहीं सात दिन गुजर जाएंगे सजदा जारी है सुभान अल्लाह अल्लाह फरमाते मेरे महबूब जी इनका राज का साथ का बशवा शफा अल्लाह का फरमाते महबूबा अपना सर सजदों काल है मांगता सुनता दादन है करता जाना सुभान अल्लाह अल्लाह करीम फरमाते महबूबा ए मेरे कमली वाले मांगता तुम ना सुनी देता मैं नहीं समझा सुभान अल्लाह नबी पाक इस्लाम उम्मत के बख्शिश होने में आगे बात अंदर हदीस पाक नबी पाक अल्लाह करीम फरमाएंगे ए मेरे महबूबा अपनी उम्मत के 70,000 बंदे बगैर साबों जन्नत जाएगा सुभान अल्लाह आखिर अल्लाह ने शामिल फरमा आमीन जी आमीन 70,000 और भी थे सरकार फरमाते ला यस्तरकुन फला यततयरुन वाला रब्बिहिम यतवक्कलून ਜਿਹੜੇ ਫਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ 70,000 ਬਗੈਰ ਸਾਬੋਂ ਹੀ ਜੰਨਤ ਜਾਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਮ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਪੜਾ मेरे को जुम्मत पार कारी साहब ना शुरू कई माइयों बच्चे ले गया अभी नाम है तो मैं कहना नाम वास्ते कारी हुई तो साहब ना कारी हुई सदी साहब वो स्पेशल है हालत है कि नाम कराना सुन्नत है लेकिन कि ਅਸੀਂ ਲਾਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਕਰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨਾ पर जे ना करे अल्लाह ने यकीन करके जिंदगी गुजार दे बगैर साबो जन्नत भी दे रही है सुभान अल्लाह भाई नबीना को मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी पाक इब्राहिम रास मोहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी पाक को जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह पाक फरमाते महबूबा 70,000 बंदे बगैर साबो जन्नत सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। ऐसा जुर्म है जिहड़ा अल्लाह ने मैं माफ नहीं करा। इन्नल्लाह ला यगफिरु युशरक बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। सारी दुनिया दे गुनाह लेके आ जा, शिरक ना करी मैं तेरे माफ फरमा दूंगा। अल्लाह शिरक दी लानत को माफ आमीन। नबी पाक अल्लाह करीम फरमान के सुनिया तेरिया सारी मान ले, जो आना है वही करने आ। अल्लाह करीम फरमान के एक मेरी मान ले। सरकार फरमान के ऑर्डर करो अल्लाह जी, अल्लाह फरमाएगा जिन्हें मेरी जात ने शिरक किया ना, बगावत की थी,
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਵੇਂ ਕੋਸਰ ਪਿਆਰ ਇਹ ਬਾਕਰੀ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਜਰਾਓ ਆਓ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਲਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਂਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕੁਲ ਨਬੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੱਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਜਣ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੌਲਾ ਇਨਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਏਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਆਏਗਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੱਕ ਤਲੀਵਾਈ ਮੇਰੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਝੰਡਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਢਿਲਾ ਬੋਲਦੇ ਝੰਡਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੀਆਂ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਝੰਡੀਆਂ ਚੁੰਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕੁਲ ਗਾਦਿਨ ਲਿਵਾਨ ਦਾਇਸਤੇ ਇਹ ਝੰਡੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਮਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਠੱਗ ਫਰੇਬ ਝੂਠ ਔਰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੁਬਰ ਤੇ ਝੰਡੀ ਲਾਏਗਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਜੇ ਡਾਕੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋ ਝੰਡਾ ਨਾ ਤੇ ਝੰਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕੋ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ 1.25 ਲੱਖ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਝੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ